आज का अमल दरूद अकबर का है। अगर आप लोग दरूद अकबर को छोड़ के जाएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप लोग पछताना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके घर में भी बरकत होगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी, रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी, खेती बाड़ी में भी बरकत होगी। आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपके घर में गैब से मदद पहुंचने लगेगी। अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनकर जाएं। दरूद अकबर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को सुनना है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फजर की नमाज के बाद, ठीक है, फजर की नमाज के बाद सबसे पहले आप लोग अदा करें, ठीक है, नमाज अदा कर लें। फिर उसके बाद आप लोग घर पर आएँ। घर पर आने के बाद आप लोग घर पर ये अमल करें, यानी दरूद अकबर को बुलंद आवाज़ से सुने। दुकान पर हैं दुकान पर सुने, कारोबार की जगह पर है कारोबार की जगह पर सुने, ऑफिस में हैं ऑफिस की जगह पर सुने। जिस मकसद के लिए आप लोग दिल में इरादा करके इस दरूद अकबर को सुनोगे, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। प्यारे दोस्तों, मैं दरूद अकबर आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोगों को इसी दरूद अकबर को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सुनना है, इस अमल को करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये अमल अपनी ज़िंदगी में कर लिया तो आप लोगों के कभी भी दुख तकलीफ़ परेशान नहीं करेगी, कभी भी मुसीबत का पहाड़ आपके सर पे नहीं मंडराएगा। हर टाइम आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, बरसती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और नूर आप लोगों के घरों में जमाजम बरसने लगेगा। हुजूर का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा नमाज़ों में, और इस अमल के बाद इंशाअल्लाह आपको हर मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القاشي الصلاة والسلام عليك يا نبي المشهودين الله الله الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين
اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد الموصولين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين.
اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ाशी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मशहूदीन। अल्लाह अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअ्मिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअ्मिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन।
اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد الموصولين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم
اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين